verdi. Aşağıya geldi var. Kime vardı? Aşağıya ne geldi? Aşağıya koyalım. Yok. Hayır. İşte. Ne var lan? Ne gel?
Hadi bu silah tamam. Ana ben gel.
یه عکس هم میگیرید مثلا حیوان مثلا جاگر که عکس میگیرید خونه عکس بگیر اما زن بچه چه عکس میگیر خوب نیست خوب هم باشه که نمیذاری Daha da bir tarafını verdi. دیگه Tamam tamam. یکی دیگه خوب بکنید یکی اومده نمیذاری که یه عکس حیوان هم بگیرید